ভারত কানাডা একসঙ্গে গণতন্ত্র মানবতাকে মজবুত করার কাজ করবে। ট্রুডো সরতেই কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রীর সামনে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের মধ্যে ভারত কানাডা সম্পর্কের উন্নতি, দুই দেশই পুনরায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগে সম্মত হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমলে তিক্ততায় পরিণত হওয়া সম্পর্ক বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির প্রচেষ্টায় ফের জোড়া লাগার পথে। G7 সামিটে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মার্ক কার্নির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদী। সেই বৈঠকের পরই বরফ গলার ইঙ্গিত মিলেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মোদী জানান, কার্নি এবং তিনি ভারত কানাডার বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে একত্রে কাজ করার জন্য উন্মুখ। দুই দেশই গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরই সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, শক্তি, মহাকাশ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, সার এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ভারত এবং কানাডার সম্পর্ক নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কানাডিয়ান কোম্পানির ভারতে বিনিয়োগ রয়েছে। ভারতের জনগণেরও কানাডার মাটিতে বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি নিবেদিত প্রাণ কানাডা এবং ভারতকে একসঙ্গে গণতন্ত্র এবং মানবতাকে শক্তিশালী করতে হবে। কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিষয়ে মোদী বলেন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনি G7 বৈঠকে ভারতকে ডেকেছেন। আমারও সৌভাগ্য যে 2015 সালের পর কানাডার লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ। এর আগে G20 বৈঠকে ভারত গোটা বিশ্বের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছিল। ভারত কানাডার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কানাডার অনেক কোম্পানি ভারতে রয়েছে। ভারত কানাডা একসঙ্গে গণতন্ত্র, মানবতাকে মজবুত করার কাজ করবে। আমি সদ্য নির্বাচিত হওয়া প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা শুনব। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেছেন কানাডার কাউন্টারপার্ট মার্ক কার্নি। জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী G7 বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে ভারত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। কানাডা ভারতের সঙ্গে একযোগে জ্বালানি নিরাপত্তা থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ, আন্তর্জাতিক দমন পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। আমরা আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আরো মজবুত করতে চাই। কি বলেছেন তিনি, শুনব। Prime Minister Modi's attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of
the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational, as a necessary first step, an exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust. And that begins with what was agreed, you asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty and to begin to realize the potential of the relationship. And we will, we're both committed to work towards that, but there's a lot of work that will need to be done. কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মোদি জানান, কার্নি এবং তিনি ভারত কানাডার বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার জন্য উন্মুখ। মোদি ঠিক কি বার্তা দিয়েছেন শুনব। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।